ato ko minye jakindano ngarona kama iwa kamana jakita iwa jakinita igana tadanga kebe serengeni ana wuto ana kina kamanga igana tadanga ni kebe serengeni ana wuto na kina kamanga mare ma kento ko kundunye awakamana kuinde neberita gawri habenda hoto hama kebe agibengeni yare kane amare me kito hongana gobo haramare me maka mo ho kebe geni anda meri alli yampalle ana ka kite aganyati kite mo suwa yo katakura ngani ho kenan na annan kilon to godo hinunga anga wanna faxat nende berni xama na faxat ni anime kata ona halanga ni misili makan kitten ka gusuna ka hanaman kanne nga kitran kota ku sabu dangani anga sore gonu ngalla bannanu nyani ila fi duna dum balle ngi maka ina ci duna dum balle ngi maka inta iran chururo ndini kanga nyini asuko mantenga tunanti katini hogume khore nyi daw hinu benu gama kamare me duna dum balle nyani akem maka kanga nyini akan nogondi hinu ngang kawanya na mabe hinu tanya na kundunga kuinde ngang kawa de berni dingirano beno angang kibare ndi anta kundi kaharsa akenga tini duranga ni duna dum balla na nyani ya masole gonu gati duna dum balla na nyani serella wanyini duna dum balla na nyani kan duna dum balle ntuni kanga angang kawa nafaka na nyana mabe ankore ken gondi anga nafaka ndende berni anket filla nyiranga na nyubono din den tan gondi aga na dum munna hati kubeno anga nyina anka go yare ke me hawano ngana wande mana na bura ke zere ndi mohonga aga mi kubeno ganunga ihitaji ndenga kati honga tagalle mu kubeno ga ihitaji ndenga kati hinunga mare ma anga nyina wakille ngalangu anga kawa bakati killu beno anga kawa serebenu de mana ikharango ngara kibarenga bawri anga na jatel laga haraga na nyiko jakka ngana nya anke maka anjakka ke daga kinyema million tammi mi haqqe million ko tammi anderaga khomi sorom poga be ganyana mo be naro maro do ilori na ma ho jonko soka kamana kini soro yugonwa kenchini baraje yogo ayke no khanga na jatel laga anga na kini kunga kenkini mo di arawani nu buce gana ikalla honta ka to khabatendi khanga na jatel laga ken khalle million ko tammi angenda million tammi bagandi hora keme ke nawjine ke hey o khalle ni keme wujine o khalle ni tampille wujine ni ko umami nakarallancigindi masailandi obe nasoro karangen tubi dangani solo ko karangano e karangen palle e lereni na limme cenum kara na nyille golli mi ken nondi aga nani tampille sere aga nani kun tampille kesere alhamdulillah anya sabwa itwi idinan diri dinanto iri kamanturi khifarentu iri meturi saranum pakkentu iri do sorotana non ka hakkentu mekamma mare mu bire nganya kunna nondi bire mo serenga ina golli inta jonginis gurdai inta nyana sumalle ga jongini kunke nga hakatsu ken tampille ke seren kaganari do ko to gadi kanara me debere gadi ya kanari tampille sere tana di former ndi gadi ikun tampille ke sere be ga former nangri ke karala bane khager kharla ke be debere fi sabilillah idege yem palle gadi tampille sere tana nara no gondi honne angane sedne himbe zanani tuwanu deben no gondi fahami nga kubenu maga aganta dangini soro tammi mi hakkandi deben kan kene sere honne tampille sere reforme kempalle tampille sere harar reforme e kun kana daga tro tammi forme angane sedne himbe nema bane nyana deben no gondi angana nya nanti ina yiga bane ube naro lumo tanadi hike gana konto isoro kuwa kunchoro kwa nyille gille hadi fahami bureke be gima bawri in kakana allahi inta alla kannetu aga hejiki tokoke bane kaminin tenti mi sondo mundi yangilli iganyana feyano nga iganyana khennano nga iganyana kille ma sakhano nga ado kummetanano yo anga allan atoko duna dum ballana allan pingana ni agana koni dingra be anga nyini awakiti ne samano ndu kumenu ga samene
bucinda kebe gi makaina sameti kat filla nyaranga anyati naburen kara nyeba anyati digamin kara nyeba anyati haqqilla sirin kara nyeba anyati demanden kara nyeba iwa sameneti ken no khwa mukanga nyini duna dan kibaru nukudi anga nyini ila ton tenga baka duna dun kibaru nukwa kun kamanno ani duna dun ballano o kanken nati anken duna dun ballana nyai hara anyi me koreke angan kawa nafakande nyana mo be anta nyana kununga sakata allampi mare me Allah hawa mulla igana nema nya komenda ngane anna nema ke kufa ne ke manan ni meniya anna Allah tiga kamma anna golla no gondi yalla gananya ga gemme serebe me idan ciro don do setu ho dakka bananu do ka ta hura dakka bananu kisu ko mantenga rono nema ke no gondi ka golle kisu ko mantenna nyati Allah yi kimbane he tigande keni nam golle nya de ber golle ngan xaba de ber no mo be ko Allah ga mulla mo be mare muslima ko rendamma aywa ito ko nunya yi way ko ke jakkini aywa igolu inari mo gonun kona dangani problem no benu gi kamma akenga kamana afasere akamana khalsunu ko gaspie tan bonondi kundunga e gadnunga mi ga hakilla no lona wure aywa kengeni sangen kallenga ma akilunga daga bugu habe ngir gongondo ko benu rakkan ma bawde awale mina fundi mare mu atoko kundunyai ado bewwe ngami bawri bawye ken gondi haklen makine hene nanti hinga humo anga mankilen to an gondi ana go ngana illi juranya ko huma me atoko anna la segendi nam puton de berika dun konchuna ige yo khanken kusanta atoko hesini gidingulla nyakamma mare me andam bewye ke ga me anga nay sedne himbe hanke hore ngana ritadi na daga makenga he tammisu ko dangin to ngay ganay gilli gunnendi ina ko hari ina ko santa sampa makenga he lemina yaarun ko tay me dugo dangin tenga wurun tenga nare ana garse dana kupa mare manna ko santa tuma ambane he anna nyakke ke tampindi lemmun kanari tampi bawri dulle akhlu benu ganu wa kem modi sarano ko benu ganu wa ikhawa kem modi yo hakken kitede ambe wiki ay amma hakkile kita amma tunanti ko kebe gamma khali hanyani alla gana hon khali hasrenga tatakura ngane anna jomun kitano kondi angan kawa kebe de berni fukan na kenyatu alla dangan ho ga de berni asuna nyati alla danga kananti soroku konge mare musoroku konge anganya na soroku yogonu dangani da konge kiai batte kiani ay gono no ngana andi ganari mengeri tata nay khadi angana kunya na tandangani banke mantude o be ngira nyaren ke mantude awre tinanti anna ma ko indende beri alla wa ko indende berni akala li gandar nasre be ku qaho ko ganay de berni anyati allah maremmo akem to kem be wen gondi awabbe wen gondi ko tay to bareke bugu atada ngani sere go holla khen konko to bareke bugu atada ngani tanken ni koy akamanti kemi ame nyangi kati hulana da holla khimunya kane ken kagere khadi bawri ibanna lendoro ani wakamana bewuna bure ken gondi ken balle tumbare ke taranga ati nke gadam kurus mogobe anga kamana anna buru kunya mogobe ku hitanya mogoide anga kamana ke bewe mere de berke hiti bewe ke hitanya mogoy haramare melawi lumunde berni na nyamaro alla ragaceli epi kusoro wa kamana lulanken kamma mogobe anga kamana anna buruku kuyi kundunga yana ta kanda gana khobe khana daga ngani anga kamana na buru impelekita khalisin khani amenyi no ngariya na honchirondi ho honta khote ay na khalisin kita na ngolli na khalisin kita obe na ngolli na kanta kana nyama ho honta khote anga na tan nasigi bana na gurja ana jopos ko banga ille ngana kerne xaw tege nya gane xaw wala nyenga khalisin ka gana nya leeru dan to kharawa akinya ni hetamanga yonke ga kebe konan dan nan kilin kinya duwa am pa ba wesanda nga anna am paqil lan kinya andua ati ya gare keda ngani tumbareke atani mutu nan tinna burku ma killi findi solo sutali agan titin kapalle mu koy du kubelu berle na kunya dome billa gana ni harna burku gana nyeme
nke di ga mo be irantitini iwin katoko sugule nondi kotendi tumbare ke tadanga atin kuna ta Allah ati higabe yanu ngana haramare manga simana mo koy kodi ati hinun takundunga ati bawri tuwanu ngakono isugu tan nondi nanti khairinda sere kapalle ma gondi sere be gani lingilangananga akan ta to kono bani ken kapalle ma go khairin tadi agana gira wajarun kandi akan ta jarun kanda wasakon kandi akan ta sakon kanda wakkumon kandi awa garan kon kandi awa funenun kandi kun cara meno ho gabe anu ani khairin ti fi nyaawundi ti bawre kum mi sere hangenga na giri hangenga na ko pakati karabi tay na katike na khunyi anan ni kanga kebe ay mem ga idan chuambana an kitrafonye an kinani kinai an yaqenni an gira nyagarenni an charanni saranye an ngahinni yahinni aganta walla ampon namboni jondi haragananyi agananya ampalle araga ho deberni kempidi an kibarendi awakende berni magana konto kebi wakati nuwa awidu kumana purke inan naha ati kenyani kapalle manga kasoro ko hoga be anu ngani gaddaga muko belu kono na hanta kunga de nke goni nke wamma ammere ho nyaninga parce que nyaare nyaninga yo angana khair kita nke warno khair ke no gonde on talla nyaga ngana khairen katana kita ngaro no no ko nyedi kannan kilen kinya do atada ngani akingar hin kusimma mo be kundum pe kira ke men jangu ranta kenyani ke kempalle itoko kunnu nyai ma ali nuru duni ke akitengar ni konko kempe kiton konki ka honno to ama yare ke ille sehna daga ni hasaka digami ati kenya gane tiwa gilli di wada gami sai kendi ni adi hama mai honne kempalle agri daga ho men jangu yugunu sakata daga nakini hibi holla khin konko anati koni nati kona an kenni koy kon holla khina anati dangane keni kati hulane anati keni kati hulane ina ta dangane to khorjum ke wati kunna na lokama anati dangane komi problem yugo an kinniya bo ho hiberu gani kitewre ile ikonke yo hajunga hoyi igaragana hajunu kujara ay naburi igaragana hajunu kujara kenni khalsunu benu gi manonga kange ado khalsu gulle khalsunu ku deberante nati kenye aken khanya gara ho nyangi da ngai ket fil nyaranda anna ken kama nyimme kana kusanti nanti nke mebe haiki ke sanni di tambono nyangugo tambugumu mero hayo meri kenyan cikin ke mega hama bangenga o tolle jul konni mare muslima ko korenna ma anna gir ke bangenga anna daga hotana bangenga daga gir ke bangenga ana daga ke bangenga mare muslima ko korenna ma magarni amen jang kana hore go anu nay mem akenni kana hore maru kenyan changa khal skri kaga kinye ke bangara holla khen konko ya gare gorina lo holla khena ati kone ati ke ali nuruddin yani atandaga ko i gonda nanti ke na holla khena ya gare ke garo adaga ko i gonda nanti ali nuruddin wasalla khena go kita dengan nanti ko ati ali dudu na men jangeke ati daga na kono daga ni nanti ndaire parce que ke gari kundusu parce que akhbar ke gina akhbar ko kono mo be gati ta sagari ni so liya nanti hajunga hunga sorom maga anga ina hari ira nyaga boy ke kada agra hinu nyamo be aga na nanti trindin ho bucinne aga igana ho kinay mo iran ta halle kene kinne yo me andaga ko daga khanin nanti ken tayre jadi ati nuruddin danga ati idaga antano woniri nyantan nuruddin sage kacikan ati nuruddin da simmi no kedi ati kego iti halal lemme to comment veut dire que angano ngana tantano anna kutan duti o mun sarani hari bismillah na kebe ga makani diga min kurida mais anyani no ngana ngana tantano ngana ça veut dire ambarandua serenta kende berni aga hititi serebenu ga iti halal lemme kembala girno ga hari aga katime nyangeta na hay mara muslima ko korenda ma
ujine wuron kisa no urubane nga ona sigere honne Allah gana kanu halle keta mogere honne tanakodi haro trinke sire. Wassalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مار مسلم أكرن ما وتنجمر الله سبحانه وتعالى بكا سيطان من تورنا سيطان كيبجني جدي ورفونا اللامبين ونكون ندرسوا نجوب تاتونا telefonin cuko manten tagandana nyani isuka manyani nema kare-karen tenka manyani adu nema logon tenka ma tiga du mantenga tunka du manten dangani tunka kebe angana tiga o tiga na mama o mama Allah kan takinyene tiga nendo mama ndem patamanga adangani tunka kebe gahiti tunka khemparandangani tunka kebe geni tunka hinna no nyai ada haramare mon tagana haramare me doro nanyille haramare men tuindini fonga kebe haramare men gamenyato amudo haramare mon maga dunara kuteke na onni anna alli mentu alli me kegeni kebe angana kentu anna golle an gondi anket filla nyaranga anna tunanto andus ammes haramare muko ananyi ke yaren kama adu telefonu tananu yoka alla da immanka honkini haramare menye haramare me begani ikilen to idudi haramare maguke anna ana hankita haramare me begani ikilen to idudi anken narinya konnan jagonga harida banun nan pesanga alla bangenga alla ganto da kanyana kun kamanwa alla ganno da kanyana komwai komo kubenugi idutu isogontengi duwa ikutintenganti idudi mare muslima ko korendama ona ille kisido nema murno tonka bannam maka to siri ko ngendo jomu du mantenga aganna jidini khayfare ke kamma khayfare ke be ari ngeri jomu bani ay telefonu chudangani kena korenga ado akapalle munga ado sereo serigana ya gadia nangolli kille ke kamma anya mo sire iket filla nyaranda katu watinga Allah hajungar ni kinyoy nanyilla ka kunyini khaliti islama gon kunyinde nga ado mare ma gon kunyinde ona ta kadanga na agado dudogote aganta tampini aganta nyogotene hada mare ma ko ke sigimben cabudangani alla danga kengeni dina ke bawda hada mare ma gon potti mantenni dina nye arna khanwe jigi odo menaga arna wido sahanyango oda kadangani na jomuro oda ka finya undi nama gemmero oda kadomen nama gemmero odo menaka kesuko manten nanyati Allah subhanahu wa ta'ala dungella murenga onat amin kendange palle ujine wuro ado urbane khisa ona ilerini nalli hotana kodi akutenga ogenyo gada warana khobey oti fadlu gafati kenninya awusi ira idemme kedangani ani kilen togodo tumbareke be ado dorengan kawa ani kilen to de e bizan koro adi alla da iwor jaga kite honunga agidengeni kengeni na burenga imanya alla da hisringalle idi ket filla nyarande berano hondi wa ifati ke halle khadi iga kebe to khamaga agani kilen to dudi nangolli alla danga kenna burera wani ni aga na hagabe kitana no gondi kha aga mi kilen to dudi na dutu nanti haramare menyaniya yo purke na nya serenga gollu nya na nya na serenga ana sara ko kisigini no gondi na burege kamma allam pin no gondi katta kudangani na bureke raga na hana kahinu ngamanya kundunga ho gana bugedi ay menda kende bere kitan ko ni di isekonde bere iwa wosina danga khadi ci tumbareke marem mo garna wara oti abonnenga sorgabe tewe baranga sorgabe tewe wo barake bawri kapallen cire nyani ada ken ko tajigi bambara non ci hay tinya jibe botto defe ya ganjinga bugusu ara maren kabaren di bugudo khibaru nya battinga ara maren manganari dunari anta yuwa anta ya gara huwa
foke alli kenan tuya ni ne ke an kama anyan ngem palle sere ambelle halle angana ikan nogondi fokan cigiran nan tuyi ka ke nogondi ya angana masara laranga fokan tugiran nan tuyi masara laranga angana golle bedi fokan tuyiren an cigiran nan tuyi golle ke biya golle kenanya ti Allah subhanahu ati ka ke kallenga kenka kun kamma bawri keni sere ay sere sugana khobo angana khobo tu jonko be nimisi entanda a halle mare muslima ko krendama anga sedne himbe bananu kusanta tongo kenko seria agabe ga kamana diga meke ko idi hatana ga akara ke tumbare ke ga akara ke kengini fadlo tumbare ke aywa atida ngana chikona khobe njopana sere go kitenu ngani kenti keda khobo ujunu nagati men kalle ito kununyi wa khalsin kono adini ministry muayyin bun sawi kebe geni fadlu kapalle make amtaro ka kenno fadlu ani ministry khorima yo ha jaman ni fadlu amulla jinanta kenga ka fadlu ken kara mire meke to sasa yo fadlu anya gari ko meke ka khoboa yo kemmo ayin ke an kenya ni ministry hasidi ke ministry be ganta ho mulla sere day me bani halle na min nana kitaba ko mungira ko mo be akenni nyawa barake no ngani aka daga tumbari muri aga da soro ko ngir sikita aya henga ali nuruddin khay awa hon karanga ako santa tino gondi nanti peut-être anga ngini parce que homa habaga kara aywa honta hanu aketa ewa kenyanchi agari itumbare ke gaga kenyanchi agari itumbare ke gaga ako santa ti jagundano kudangani nanti ewa ike ake tumbare mulaya khobono debe ministre gore kengani rakhello kebedi amtu soron kutunga isakene do halle atike akhobono agatike akhobono itada ngana kenna khobono minime atada ngani ikida khobo ujunu nagati ado komo karagi men kalle ujunu nagati do komo karagi men kalle kida khobo kenna yalla gar kenko bane na khubay jagundana sugani khobana jagundana sugani no ngana khoban lemmo aywa kibare ke magemi bawrara ari rakelo diga men nondi amagemi kunga parce que go ke manya aywa angana tanga nyana mo go di ara problem ke nyananga aywa agara kende beri soron khama ko hoko bawri wotunon te kene to nyondana ni kemballe kebe ga kamana jagunde ne ber ay aga tini kona hokape kokserke anti kollana hokapa ke jonkonga kollana hokapa ke jonkonga akenyu me kude daga kude igo ke ko santa tara ngani kengeni muayyini ati pourquoi ga siki an continue do diga minga ke tira komo karagi dinare kina ayme ida hobo wa ida komo karagi dinare kina ayme tani jabi yogo ke maka hoko atolongo amulen tolongo kati ali nuruddin ya ada karikati honkaran ati ali nuruddin danga ati tumbareke parce que xoma kengeri xibareke ga joppi geligo ke ngeri ta ali nuruddin ke gelato akellato mo yigo ke daga katte atana ngani ati xibaru nya kamo ati jonkonga akhempe ujunu nagati serini ka kini ujunu nagatiya ono kendi game bawri anna jonko nya kono serebe ga khobona hakini yaken kono na saka kama ewa ministry bureke akusantari yari rakalo diga mendi tikere kobo ujunu nagati do komo karagi ida komo karagi men kalle kinin keimme yaga ken jonko na logo yagare keda ngani wa nke kana nyanga khoni anta khawa dungini atada ngani banken na meni hakillati kangan kawa kende berno atani no chugo ken to nyondana ni parce que angana daga khubay hara gana hoke angana khubay
nkike maka gage parce que ngana daga khobe go ketel man ka to ngunde nga ho musoro maka debendi arawanya na kaiti nya sahanata na kaiti ke kini nanti da hobo gemmenya kaiti ndi aw kaiti ke kinna nanti après anari dan karsim batte ngobe na tan karsim bo akatsuwa angana ra tambo ala le jurnya ko nan daga ni daga na li daga ko menan na li helle garunga serega nanya agantana ngana tambu nende ber dingrabe serega antano ina tanna kahit ke mi ko ina hayde hakke be gene pour que ina hay serega ni serega karsim kinna angana kahit ke kinya seran ko be ke ina ko sakka ke bogo dubane am perdan karsim bi am perdi arendi wa kahit ke be ni ga seran kay ken kay gaira ke bogo ken ce ngada ngara raga ken le ber no bawdu sere burenyen ken balle Nuruddin tarangani atinna min de bersasa anke min pakle na min de bersasa atarangana tinkika kebe konanda o ha hera go kudu sasa an pai daga na sasa na daga ya gare kinan na ya gare kira ka tikitinga an gana daga tanna ti ko manyanga kunan kusin anda kune wa de beri andi teke wa de beri nan tike ngana de beri fokanda alli ya gare ke sigindi sakandia soronna ti wa khobono kempalle soro ku gana ti akho be ma pranna ranna ti lon daga kandi ngiri kuran ko sekebe ge ni ngara ateke mutu nan tinga adeberni mbara allit sakake kempalla anko be ke tuntinke kenta mulanga gagana yo angana kende beri comme ça na raga andara daga yo ha munu ketana ti janka ko be entanga anda awtudo teke ke abatenga pour que na kunan ko seke buwanga ko ay go ngir kengri no khobeta ati yobo ati kina hakilla sirani ali Nuruddin igo ke daga koksere ke daga kempalla ken daga ali Nuruddin hari ali Nuruddin gere no khobeta ken ni yagare ke asiki jamanga kamana goma panay ali Nuruddin gere no khobeta ko santa yagare lagati kitenga atada ngani ati japi dangini aw kunyane ke kaga sorollo no hindi anyan cigingira ke teke kundo wutu yonda teke ngori baganditi yare ngalam gaga yo khani mawtu nanta angaga nde tuntinta kan ke wurginta ken kono yo khom ngir kunan ko sake ken bugul do addu baleta dango ndaga kanna ko santa gare ke henta mena henta pour que soro kuna tunanti harsa kunan ko sake henen mare me agara kende beri kenni muayyimi bun sawi ke awasiki atada ngani jagunna na ki kokser ke ati me ke khara ke men khibar mene oto wahin ko bono kanari kinari ke kana ilerni khadi nan citi kundu kundu ati ay ministre magabutu kempe ko ma ko men atumare nyani hiyan nangiro mena ka anyagara tekenya de bernanti kenga na nyasu fukilla sigindi barake biya amma ngari mi mana henta amma ngara gara henta moy yuni gere kengere birambe akusanta ti ali Nuruddin ke dangani ati yanke anta kemoro de ati ho ntam magano ngananga kawa kebe gaga na kita korinda laga anke na minita na murno harsa korinda laga alli nan tanga gaga no oy go goruna alli nan to wahen ko bono ana ille tini tanga marmanan kan nan ko noda mare me ministre ke commencer dogono ali Nuruddin anya mula nan ti warne kate waro gono yo ha ali Nuruddin lemine nyani bawri mo ayini kedo akem baba no an giddo iso ani ministre goru ngame menni ho ni idron postunye yo ka kenyi konne nyai ali Nuruddin ke habada menya ali Nuruddin haba khibarende bawri de benchu ni kenya mulla tunga nyum kanyi kenya khibarende sir bo korike ger lemme kira kata kelli nga kenda musasa hamula ni manka hunko yi ali Nuruddin ni ministre lemme ahaba bono ma kenyi me hani ministre hani moy hani ministre ni ba ko ali Nuruddin haba ni parce que am paba de kapalle ma kenna am paba surtout am paba non giddo me go ke amanya asonno membure nyene atowa waddu go dono ali Nuruddin warna akite nyamula nan ke ali Nuruddin kinya yo ka ali Nuruddin ke serebe geni de bedum goku menwa iwetu serebe geni akane sere no gonya ko haba mo musaketi agara kebe menya soro kudangani to ngunni yani soro kuma tuwa me watu aga ala hala kibeti bo ali Nuruddin serani sembe nyeri asagende brambe mo ayinu ke ministre ki agara khanuna tiwari ni ina kemparandange ali Nuruddin kamma ali Nuruddin ko santi khanne to ati jama khabe so adda kaso khabe no so hasiki est ce que ko kiyama be ngaba
keigo debencura a toñengunden ko debencu gemedi nanti keme toñengunden ta wakati kedi oga wakati kebedi haramaremme alla ga hida ho mogo anna hitoko quoi parce que wakati nuwa an ga tege gillu ngaka an gurunte yandang tenga nga tege gillu ngaka akota goyi tege depi ko khenunte wanu ngani ken nga mogo nga la samana ken nga mogo nga la samana ndan khibare mogo kanna duro ko tan magan khibaren kenyinge ali nuru dina kamana kundu gamo konada maremme ministry ke fa khusa tallam pitina an kelle menan bucci mani ke di jamini kundu an kelle menan bucci mani ke jamini kundu agati ni tin ina hentalle no khobeta ali nuru dini da mamasu ci duro ke kannenga na khirikati do na kharasiri na lipanyenga agara lipanyenga ari ni ken na gane di botokanya nyino ngani botokanya nyi iureno agara lipa no khobe ali nuru dini daga dunyu botokanno ministry muayini daga dunyu botokanno kondi wa gardu ko benu gara batenga anga sedne himbe ikunni sorota mi me haqqi kungurun ton kusantari nanti wattolo mono ali nuruddin hatta ala dungella mureda aga nasuru suru kuni konwa bawre haqilan kungurun ton kusantari nan tolongo kati ali nuruddin ya nanti warni igaro kebe na kayna ken ko yey bawre akhenu ministre nga et puis ikunna gardu korni mare muslima ko korendama wurunte ke garni katte no khubedi minika rikite poy katika hanwa tuwika hanum bagandini anga serne himbe jamabe genyi no ngani jamabe genyi sakakiri no ngani asuko manten qari ministre no quoi garde corps no quoi korosindano quoi ministre ke korosindano ma kenni ali nuruddin wa ke kam magara lipa boto akel gonde awaka mana gumbure awalli pana wa kharna ure kurunto kugari jama kebe gano ngani isuku santa khari korosindano kwa nanti ay khamaka kinyere gelaga ganta kelemine tu kelemne ni ministre le menye fadulu re menye ni kay aka kunga kebe korosina ni ministre ni ado ministre le menye hayme yo hiyandang hido menaka kada wara ina me kontinu ngeregele khamaka re menaka parce que aga gana rido menaka aga gana ta ka wakebane hasana kebane kama ara wanya na sababu wa ara kellaga problem ki naka kunyi meno ha galegere kun ko ta kun ka kenu ministre le menya game yo kula karo mana anta kende maremme ali nuruddin do kenya mena kamana lipa awa kharna ure anga senne himbe akutu pe godaga gimara khenga ada kambengirndi kempale ali nuruddin megertu katananti imona kedi agribaka kamma ka kenni ministre ke muayyinu aga gilli kenni iran kulle pas kenya nya kamma kenya nyai saruga jama kiga jopene yo khaga gilli birambe adro kenya nonu siki ya couleur no siki bawru boto halle kendi couleur ntoy horen kanya ngai kendi ato horeke dumbiyen khadi couleur ntoy yo khaman kullu kubino kage no ngani bawri kubino ga imben khakunu ken kaman kulle ken khadi ke dorka kulle nya couleur no siki ay mega grina du hay ajogin teke horenga bakke aywa mutaka go nya magara kembaga ni na hanamin ko la ke khanneke na bawra akitun jumuti ni kitenya ko seren kitenga na bursa sa ko nampayre hayra men citinan kannenga nan kitekera no onde ara kemmene ndebere awa tigini ra khun qadi aga daga na magar ni sigi matun kan gon kangal la khenga akinye tunga nyugo kangal le kanga ko santa khari tunga nyugo aga mende ma idin to nyade am ministre nyani ila loma anta won kinye nan ken to biranta wundi mare me tunga nyugo ngere kengeri no khobe akhari khanne ke godo nalli kate na tirni nan ti khabaru ya nyakamo ari khanne ke tutu wiyenga ati tunga nyugo yalla anke mega biranta wundi jamane beri kam mo na raga gemme am ministringa serega am ministrin logono nan to ambranta ko nogonde kam mo wonu wullun la garini igin kay gana na nyanke ni jerntenye an gana ni dankan ni suwa
kanyano benura ga tintono kendan kangi ikontante nyani jerinte nyanan kenga anga dankanginga ngena ngol nyalle manye kadakku nga kamanin keri nani jerinte nyananga an kawano ngani kella na nyana kamo ati memmo onko menin chere atada ngani ati keni sere ko may megatu mogodi iwa mulla wa iwa gollina dangani yoka ke hibe hagri kita kundu sasa ke jogi be hagri kita ari kita da khani kiya batin atada ngana ati konda kenyanga ati mbugu kota igwai ti haka ibugo igarga sarandi igarga na komonga ga saka kebere ibugo nanti waraga na tumbare go hobo tumbare be daga sorne yo atira tumbare go ngari uwi mu manchudi madam na tumbare kengari yo ka tumbare kuda koni kokser nunda koni daga ni gari tirndi nde bere itike tumbare ni ali nuruddin khallenye am ministre kebe gabono kellen le ngo tikenya tumbare ni hay na hen tan diga mo nyar ni ci sasa kunno ati important ti na haba to biranta honde anyangira ujunu tammi men kalle kine nan tan daga tumbare muranda tumbare bedo ujunu tammi men kalle kange valer nga gemmeme ata daga ada tumbare ke kita amenya gada kita hene khari tumbare ke kita kagar tumbare ke kita birambe tumbare ke hillinga imedangani akusanta tumbare ke kinire menga nan tanke nan de buruje ikhware tamma keme nan takhawa kinnan kenga izan ara ganu mere mekeda ngani izan agara khanire mekeda ngani ahaba ga fati keta anken to akun takende ahabe ke ga fati ministre ke ga fati ke ngini fadulwa lemmeke khomin al fadulu gera khalsu gore be to sangenda awutu abeu na bureke no ni man na bureke garti bono sardungu benu ga maka yokuna rasugaga ho maka to ga maka agantati akake adoke tumbare izan aro tumbare ke usantari sakani nanti wa gagana arakini kokseringa aywa soronga kamana hokka wa jonkonga ma jonkonga ren kinya ujunu nakati men khalle aywa ikeda khanu nanti wa agaga akhobono agari ke sey ganne muguta ike gari jonkonko akusanti ikeda ngani nanti anken kirsi garime jige ke ti ali nurudun de ke kananti da ke kirsi garime jige ke tanke nyanti nan ke tumbaran kobono ta tinta gaga ne ke tari na gaga yahudiyan war yahudiyan do wan nasara no kenyam pesongon ta ike ina gagi ke ike gamenya ya mulla na tumbare ke kobodo ho swa agantati bawri habe kenya gada khobo titum anke nya khalsinga yo khara khani irem meke mira kayma kan to akul lekedi yo ke ngiri ngiri ike nya mulla na la khobo na laki nan kenya kempalle anyi moto kempalle nan khori keda ike nya mulla na khobo na laki nan kenya bawri o ga nema suri lenki Allah ide palle an kenyanda ke sunu sababu ku dangane ewa ati agar kun diga me koni da od inda ngani ayille illa gana kare ne laga tindor ke khanenga nim putu bakin cingamma anyi moto ngene khirsenye ewa khirsoro leminen tabana komi soro gonu ga kono ngajanga non pille ga gaja banenti ke bare daga nanti keni hondendo sukranya minni ikirani honden kala kay ti koma vedere ke kebe ga hondendo sukra minna raganti ke hankana aywa ati iko khora o ke kan lebine nyai bo awsanta ana ken diga buru ko ngenda ngem balle kemma baga awsa hutiri mbatenga nim putu bakan cingamma nin qoro nin timba nan to kutu pene mpaya ala hala kebe ana kenya nginga kera min kitaro hohoi illa mangeti ngarni na lip tumbare go khobo anken danga kirin kitaro kenye awsan daydu sede ni yenda ga wonu a do saral lendini antene kirisi karajak ngana serebe tun kanyu ko ke megara hay aga ala hala kebe de tun kanyu mbutembugo parce que agere kenne bera gadde gamiki kono awaka mana du tallan charlende a dugu tadde gamiki ko ngata awsa du sede ni yendi a wona wasara lere ana tun kanyu ko mbutondi tun kanyu ko ngabutu akrebe nanti ina kurallo mun yogono mo wonchironde aga khare kurallo mo no kubeta tanagate ko kumpre batti banende idi kahanu atida ngani nyanka sagandi sasa igamani sagandi intolonga kanga kengeni fadlo ibn khakhana kake
indaga Ali Nuruddin muru sasa sasa idalle mare mu ati gana daga imma khempa bane khayde ado tumbareke khaydo ken khanare ini khairi idilli mare me ida kinya birambe idaga ida kinya Ali Nuruddin ya birambe kenni tunkanyugo ke agardi kore go nyinonga akoro sindana go nyinonga ken nyaga tinte siringani ken to nyane nanti ilmu dini ti dinan tuwagu ake Ali Nuruddin haba gani biranta hundi birambe akendo Ali Nuruddin ke haba ke golli do misri agada ngiri tunkanyugo ke kabutu nan ki digrabe e pi aga mulla khari parce que kabutu mo be ida gana de so amma mo onta amma daga lemne ke keri aken kusanta mullingiri nan ceti sinkamma atolong Ali Nuruddin kanga ara soroku sama ara holla ken konko Ali Nuruddin tadangani ati kona holla kenga atarangana atimkiani mkiani ilmu din ati ba ilmu din atiyo ara holla ken nyakane ara holla ken nyakane akusa godo tiwa tolongono kati ali ilmu din ke demene ke anti wa godo kati ilmu din nan tiwa kunyini atarangana ati ay nyimmanke parce que nya haba dorno buru ati ay nyimmanke matumanta kamana daga hadiba aywa aga godo kate nan tuwa kunyini atarangani ati ay ti nyimmanke adillemme ati kunyinde brehiti sasai ati kunyinde brehiti sasai ati bumpa ma khurjom ati antu hunna ledi mari do ho tanai daga menna magilo nga kebe kono ta annin terinka nga kebe kono nda annin terinka ara suganan da suguta be ko asage ken chugutani nanti ko mi gadga me kebe kono da nganita ana imme muru sasa kakiri gan gonde ana kake ankari kakiri atankari kakedi andaka bawri agana kake to kono asenga alla dangara wakata na kitana yo kagama kende beri awaitu nanti yonki keke ngana bono ayonki keke ngana bono ke arantaka yonki ke haraka do kitana digame be ngima kenna kono da kenni ke anna kari kake de aro nyinye ke ampai dingira ke be asenga alla dangana girke dingira yanda gana dunyi dingira tanai wanga ma ke kaga ma nyang khalle nga kada andi katana ka kitana yo kenna mpeso ngontanda yonki ke kan yonki bane ke ay yonki ke gana rega ngata ay gana yonki ke keri buga mata anta yonki tana kitana agara kenchu guta ko tunka Ali Nuruddin tarangana timpa ba mandiga men pamude kenni mini ka yonki nklare ne kenna ati gellang nanya anta hunte ne kana nagri gellang angri ntenya kana ka annam gonchiro ndu wurenga ando antumbare ati bawri mu ayini ko min diga min namara kana to bawri soro ko hakkille nyarigrini ati ampa mu ayini ko manyi mewtu hibe ka danga andado menaka ata daga ara diga mu gonu ko tunga nyugo ndanga ike koni sogonte amanyi ke jondi de amanyi ke jondi yo kay ki ko ngoni sogonte ga diga mu ko mo be parce que ajo gin ton koni ali ado botoga yo atandi ketu yo ike sogonte ngi khagiri ko mo be nan tar hoke hiya aga diga mu ko mo be hinu manya kunwa arawa nyini ayan kan parandangi sogonte koni wakinga na atandi ketu koni yo ati sasa hamabu soroko min wakillende den minister no ko min wakillende ni ganari gana hanyere su sadiga idanga kinyine aga kinyini bangake ketin no khirin dem maga aga yonki nyime la tokkadi gel har yonki nyime ga batori kende khaga na kinya bangin ko nyatsu iwa hera kutunanga yonki on haklang ni kebe debe ke wara sasa diga mun na maga gobo mo sorondo menteri antum baran kitel ka takhana debe ngara kempalare kiteli jibandi ada kangu yugo no bagande na kimia nanti ina Kenya dudangani silihandanga Ali Nuruddin garanguni arni tanate men kallani ati tanate men kallani ati mpaba ati noare ati no maka hoko ampaba gar kebe nyinkera lan tampaba tukana walla hoga na nyimma sasa hibe ga hitike asenga Allah danga nganya nanda ka kiyani maayre sasa nkaga na tinnan daga nan yilere ni ke c'est trop tard hoga na masu ngakinna hibe gampes hibe gampunke yo diga men na ma gobo anyi menwuru
kembali ali nuruddini aro kompe nogondi ay lorno kake nogondi ada khibare mogon ko tumbare ke dangan ada ko tumbare ke dangan tumbare ke kenu akenu kenu mo sere kembali iri mo ko santa bu mo sere ndé me manya ngadi ida ga deben kampalunga aywa ida ga deben kampalunga ido kentere yani kita ga daga na ido kentere yani kita ga daga na Allah ri nyai bugunte ke sere maga sede ibuguntenga Allah da sutura li kama ito kununya migarni jinkannenga igari jinkannenga ida hure go nyinonga hure ke amo ko soronte nyani aga daga na vayazi denga aga daga na vayazi kenni ni hure ke mo onchoro desa ahambula na ngiriya iri jomo hure ke kenni ni hure ke gesunda nanga awasiki hure ke na adende awatini tisrebe ganani anga mungu huwai aywa mahuwana mahangan kawa akinni sirei anna duro goto kana amogon cirondi joye maga bawri oku harni daga o harni jambande kempalle hohori du togo nanti ikumma mungu huwai aywa ayi suprente nyane isugari kenko birambe gesunda nanti igoli nyalle munda ngani nanti kachube nuga sitini hure kei kachube nuga sitini hure kea ini wasa karamangani ina iramu kubenuga bambe na anoko kere koma hankenga rona anokondi ina kunchu yankandi aywa injambandi ila ken no gandita Nuruddin Kusanta Ali Nuruddin Kusanta ti gesundana kidangani ate gerse tampa khuto akuna mulana ndagati minnai ati dangani nanti ko harana Dar Salam Baghdad bangen ati harana Dar Salam Baghdad bangen mare mekembrenga konkonda saharu zadi sahara yaru kita aywa kengene tunkanyugo sahara yariya sahara zadi ti yogone duna zadi danga konkonda tata kita ona hay ona lenki masalang rakundu alla gana ilesle kara ona danga do masalang en kutenga duna zadi ti gida sahara zadi danga ti tata ati koni tata anda ko masalang wali nyenni tata konkote an tata kon palle ken cingan kemanya mulanga kurnu kina mulan nan kontine ati kone atallin ke mirade nan kontine ati ka kom konda tata kita atampinte nyani koma nyimotu agolli gelana gir golli danga wa agalla nare khadoro masarange kianami yo atampi foka ana honne tuma komene khada Allah gana lisre kara golli nyana ma khadi yo wona hayona to kundu Allah gana lisre kara inshallah moga ille masalan ukono masalan ukubenu aga talla limana kada jinan takwa mare muroro ille kere aywa ona ta kada ngani ujine wuduno urubane khisanga wasikire aywa alla gana khanu katana mogere honne tana kedi ado trinke sire wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi mar muslima wa kurandama nanyiler ni katta gayna ga kunyi islama on kunyi denna ngem palle aywa na ga dunge muri alla ide ndangem palle aywa narli honne ko ujina wurondo urubane khisanga aywa komi quranan ko tanyani gelli serebe ga halle agami khallen kara agana kanunanti narli aywa agana koreta Allah gana khanu moga bugudo halle na killen radam aywa ujina wurondo urubane khisanga ogada wara dingira kebe oti ministry muayini mesori kega dangi ado Ali Nuruddin naga agra corona timba botogandi na ajogina kamben koso akine tunkanyugo nganandigi mo gonko na garon chuko tellement que tunkanyugo ngabutu tunkanyugo nda sere wara nanti akamanna li rasoro ngara nanti li Ali Nuruddin sakata ihaban ka kedi aywa indaraga adogo tumbare ke ine khiri katia yo atidangani ikakera imaka kake to siki ina kake sora nyinga mare mu ido kenga me kenni sere go ni tunkanyugo ke khidimanda nondi
asretin to kuyogonu ken kamando ali nuruddin haba ken ni fadlwa igolli do mingani aywa ari katfilla nyarande beri go keda go kegeda tunanti I hanke gollu bure nyangen kamne magananti wa kenyana fadlu remme ke kenyane ali nuruddin ya ari sheto ngtu kramanga na mulina li nalla sagata saruku ga kenyane nanti aga hera be kutumu ana debe ngrasasa gella ganani aga jomu mulla idudanga ali nuruddin da tirni nanti ken kani meni khibare abuti khibare ke mo ngara kona dangani ari kitelli jibando sere go korene koliba an kan mo rando baraje inshallah brana nyana an kan mo rando brana je to rasunto alhamdulillah ay wona dangi do masalan aywa igaro huren no kondi jambandi ito wuru no keta hankenga kamani yonko kati Dar es Salaam bangenga hankenga kamani yonko kati Dar es Salaam bangenga wagejin kamma mare mu Kenya Nuruddin no khunga kemballe tunganyugo ke gadi soroku no khumbangenga agar soroku ben warani tilli Nuruddin ka ke bangenga ilina Nuruddin raga soroku ga kinye dingiranga no khube imarjina tirndi ndere di ira Nuruddin kampo la khenga kende ni holla khente nyani ira holla ke qoso na holla khenchu wara medi iro kan nondi ira kompo mo nunchu hayna bere suganu na sure wutu luto suganu na su jaga ima sigreke kita Nuruddin do itumbareki kempalle ira kake su wara medi na kake jurina tagu nyenyenga kempalle tunganyugo ke isage kate nandaga na kona dangani nanti ima dingira kita Nuruddin di itumbarenga atima tungira kita Nuruddin di ima dingira kita Nuruddin di itumbareke igan kawanyini na khube kempalle ati dangani tillo de binno ondi ina Nuruddin muru adi ka itumbareke garo bote di ina hera kutini bagandi idalle kempalle tunganyugo keti ministri kedangani Muayyin Bunsawi atakenna ndigi kandi ka ahuren tambo hore kibe ga bugay ken tambo ntukande ken tasre so ke halle akenna ndigi kandi atoki ke golle ngaketa ministri karamedi ke kengeni Muayyin ya akusanta tunganyugo ke nandu adanga tiwi gillenga ado hakli tare kempalle tunganyugo nda ngangunda non kare nanti nyanka deben no ndi ngangundi nanti tunganyugo ndam nyameri yenkini nanti sere sugeti an to mo gara ko mo be ikun tunganyugo kene Muhammad Sulaimane ati sere tunganyugo ndal nyameri yenkini nanti fadlu remme kenya gane Ali Nuruddin ya ari tumbareke yugo kebe gara ministrin keti amane kebe gara ministrin ketuna jogi aywa asangu ida muri kandi mo imangri aga dingira soa debe keno gondi debe rin konnan ke hiya ina muru aga dingira be na bagandi no serebe gananya sababu wa angira Nuruddin bagandi makenga he anda adingiran to ga mo khono khube ando kibare ngana kinye tunkanyugo nga ujine men khalle kange kenga kinna kamanga yo kasrebe gananya na mugundi amma ko matuye nyagar ni nyaka mananti amugunte nga katu hulane bangenga yo ken kamanga kambo tuwa de began kawanyana Ali Nuruddin ya kenga saka ay mega kama yelina kendiga me ko jamanchu bugu ya kamana Ali Nuruddin muru kompon no nundi nangalunu gorunu nga gallunu nogondi sogantenu nogondi kurukuru nogondi bilinu kama gumbaga no khusoira sungeri ya hoy birin kumega no khusoira sujaga mare ima khibare kita Ali Nuruddin ya ari tumbare yo Ali Nuruddin do tumbare ke kunga hure nogondi hure ke ken do dege ngame ma igarni cinto Dar es Salaam bangenga ika cinto Baghdad bangeke aywa ikare debem peina gesundana ke kebeni hure ngesundona nga kuma commandant bor ari xanne to atida ngani nanti kedebe kundu be kedebe ani Baghdad ya
kenni ni bagdadi mulle ngati ndangi sama ngati nyaga kinyero ikumbangenga sama ngati nyandangi mulle ngati nyandangi sama ngati kinye aywa itu hunchunga kamana neri ndi mokosirunga itiremu nga kamana mbugu ndi mokosirunga kempalle iga kinye non dankangenga Ali Nuruddin adi tumbareke yankabaka hure nogondi hura ge sundara ke ada menkallu karagi kini musonga kengeno gati transport kempalle ikun kontine idegenga ka Ali Nuruddin do itumbareke ikunga yanka aywa itolongo bagdari nogoke itoko kunnunyai migarni dingira egoy dingira ke ittintingu gebe nyana nonga ittintingu ku gebe nyana nonga tenu gaben kawanu ngani dingira khore go wanu ngani komo katini ko palemma tunkanyi dingira no ko anu banna khore ko wakende berni wa tenu ngi maga gunno ndi no khoy gona awana ko gabe no ho gumuku wa tenu go ni tigitini tuma ko tanu ngana ni maga obi gana tume ngutu ko mi gatini weekend no ma vacances no igada gana sono ngani angani mi kente dinka no kedi wadda kabanan kanun tagana no gondi aywa iwa higabe rona no kedi lakini no ngani aywa kenne ni maro debin no gondi hila ayo debin no tala to paskana deben kampallu nye igeri no ngani tumbare keti Ali Nuruddin danga atonta hayno na honne tuma kesro hulu mulle kundo ayre aywa igeri dingira ke ira non korosi ira nyo holla khente nyani igeri nyo holla khente nyani ehillo ko santa hera kutunallo no kiri nani holla ke kemangunyi igaro jingora la khukubenu ganonga aywa iri kitundi ya hunyanqi igiri kitundi yanku iri ya hunyanqi hanka mo gonto kubenu ganonga hanka mullu kubenu ga wurnu ittukuro jitu karanga ira honne tumano na dula hayatu kumpankai pawri tampie ngia trenden tampie kempalle iga masala ngendi ita honte ke pisro humure aywa kon kusanti wutu ikhen ngani kenni ida kem sardinge be igara sardinge ken gondi sardinge ke ko mogara ko mobe kenni sardungu nyai soronga na tume wutu igara gana tuma dingira no kubenwa aywa dingira ke be siginte ngano gondi pale lemme ke be geni engitini ken qalm pale dangan nanti qasrul furja yo awakatinga khalifa ke me khalifatu Harun Rashid kente ne aya khalle ka ke be khaga no ke aya honi watunwa agana mulla nalle hankaran keti ubi hinu ngana gowa am akamma agan kawa tagasini hinu benu kamma awarni wucenya kenna ni dongani ana haqqini akhlen tumandi aywa gan kawa hinu benu tana de berne ana hanqi kamma kempala nayle de ngana de bin nondi maremu ka kempale dinka ke be ganu ngani aywa tanjege hollaqe tanjege finetri palanteri tanjege palanteri holombote al holombote ma palanteri kenyanyi kempaleke aterente nyani et puis encore lampanu benuga no gonde khadi tanjege lampanyi non khay tanjege lampanyi nonga aywa nomma gubunten ni siringani dakkabanan karonunga aywa ado dakkabanan masala nga salgore tumenga nyana nongani aywa fine palanteri no kusoga gedega isungu nyuntenya comme tunkanyu ko ganaro ananya meri nyana ntina palanteri no kungunyi hanka mo ntongaro no tikaranchuwa aywa soroga na yinonga kadi gaddiga ncurun kono igaddiga mun kono na soro hakil lankiri soronga komo gatino ko jaru aywa kun kanari inariti idigantanunga yo khasardinge ke adinyi khirse gwano ngani khirse ke akhora gusringani watina nanti Sheikh Ibrahim ke akenyi kotai aga bugunanti iwaragana hajutuge iwaragana hajuni yogonu benuga amaka iwaragana hajuni ku yogonu deberi aywa aranyi sorogabe igundo yagare igeri sardinge ke no gondi nonga bawri nonni dakabana no khunu nyai soronga daga na khidi hete idangin tenga igana ngeri iwanya ganarni khana nyitun kanyu gon no khunyani Sheikh Ibrahim gari kengeri abutu yoka seberi makota be khalifa ngeri do ngani kota kengeni islamin ko immankenga islamin ni mankengeri aratu a hulle dinanti wakatu no soronga nyanganari ni yere
aywa sadinge ke iganani harara kenta kante nya ganani aywa iwa hin n'importe quoi no jude berni o kenno ho anta gemmike agar kenko khalifa antara ngani ati yere amere enna aya kitende izan agana hongere kebe ganta gemme ana kempo khatake kebe gallinga danga na kende beri aya gamadu ngosoro sunalli no ngani kenka man namagari no ngani maremme aribetun kanyugo kera kenko na kenda yoke kota kundo aga bugu nan daga nanti iwargana i hajuni gonu deberi agusanta soro hillingiri wasakka sardingen nogondi ewa ko hanga ko hiniya kaysuna irambane awre koma adi yagarengeni ali nuruddin di yagareke isuga saka itinchuro dinka ko khore gono gondi jinkaranga ko hanga ko hini isoro hilliso agusanta ti no gondi kengi Sheikh Ibrahim ati yalla ku kamanno kudi toronya koto ba makuni menia yalla ikuntu agumare di tunganyu khalifa ngara ko kota kebe ay wana ordrun kimia nanti igana serebe nyere akamanganta hawari nire ay wa igana hoho nya kamanga anhawa yo ku hallem peti hitana kedi torron kota hunyele kuni torron kota hunye serenta hawarni dingira be kunna raka torron koto maga garo ken no gondo holla kan katta kan tenyeni nanyiler ni sogwadi maga ga khenke kempalle ati foki na hera kutukuya maremme arika hambagandi agarika hambagandi atinti ari nyonyo ko magatintenia agatinti birambe ari kitendo ka hangutu tima aheqen kurenga baka ay telman ka gari kitengutu kamundu buruma aheqeke kurenga baka agani tinine lipi soro lisul lipati ka hangano khube kembateri ahqle billa kunu gada ille simmine ati isimme ken gondi ay meti dudangana ti kam gonni anga soron kerni kundu ammi iyal hala nuntu yalla kusoro hilubenu ka kankene kundu kunu debe dum ko ayba makuni muke ayba matarano nyani dangin tegni ga tampi gama daga rakita gretege mutuna loba anke mtutu kegi ku garo ere do sababu so masoro ani khataba iga manno ko kita garo ere iga la jin kita aro suru hunga iga la jin mini tampi ke sabu dangani kusa khenke ke hanka mullo